السلام عليكم. بالنسبة للمباراة عموما ملي كنشوفوا ثلاثة الأهداف يمكن نعتبروها أنها مباراة كانت من مستوى يعني مقبول لا بأس به. ودير على أن المباراة مجملا ما كانش فيها واحد الإيقاع اللي هو سريع. بالنسبة للفريق أولمبيك خريبكا حنا كنا كنعرفوا على أن عنده لاعبين متميزين، لاعبين اليوم كانت عندهم النجاعة الهجومية. فريق الكوكب المراكشي اليوم لعب 15 مينوت، باقي أطوار المباراة كنا خايبين اون ديفونس، كنا خايبين في لونتروجو وكنا خايبين في لاطاك. دونك سي اون ديفات ميريتي لحقاش ما درناش ليفور باش نديو اكثر من هذا لو ريزولطا. اولمبيك خريبكا بطبيعة الحال جاو متحفزين بعد المباراة الجيدة اللي داروا امام الرجاء. سجلوا هدفين يمكن نعتبروهم ماشي من فرص، ولكن بعد الهدف الثاني تسيدوا اطوار المباراة، لاعبين ما قدوش يرياجيو كونفونابلومون. حنا غنقولوا العكس اللي كيتقال، هذه المباراة ليست للنسيان، لان هادو هما المباريات اللي خص الانسان يركز عليهم ويرجع ليهم كونفونابلومون، لحقاش سي دون لي ديفيت كي دي لوسون ا retenir. دونك félicitations pour l'OCK. Le COUCAB, si on voudrait rester في la même allure اللي كانت عندنا في الالي، خصنا نفيقوا، خصنا نصلحوا مجموعه من الاشياء. C'est un jour sans, il faut faire avec le foot هو هذا. Donc c'est dur mais c'est ça. Donc félicitations encore une fois pour l'OCK. شكرا. سي جعفر عاطفي، كنشوف معاك بان فريق الكوكب المراكشي تاثر من التوقف البطوله، انطلاقه تعادل مراكش 0 مدريد، هزيمه اليوم ثقيله مع اولمبيك 3-0، وعندكم مباراه قويه امام الرجاء الاحد المقبل. كيف تفسر هذه الانطلاقه الصعبه والمؤثره بالنسبه لفريق الكوكب خلال المرحله الجايه؟ شوف، انا من وجهه النظر ديالي البسيطه، التوقف ديال البطوله اثر على جميع الفرق. يمكن غادي تختلفوا معايا، ولكن انا بالنسبه لي المباريات اللي كتسالي ب4-3 و5-4 ما كنبقاوش لاعبين كره القدم، لان باش تسجلوا 5 الاهداف و4 في جوج جويل كاين بزاف ديال الاخطاء. دونك ماشي هذه هي الكره هي 3-0 3-1 في هذا لو سونس. دونك التاثير ديال التوقف هو على جميع الفرق. ماتنا الفرق اللي ربحت غادي نقولوا على ان التاثير كان ايجابي، والفرق اللي خسرت غنقولوا التاثير سلبي، ولكن ما عندناش حوايج اللي هي يعني ملموسه كونكريت راسيونيل باش نقدروا نقولوا راه فعلا التوقف ولا اثر. بحال لو شونجمون ديال ان جوار، الجوار كتدخلو باش يدير لك لا ديفيرونس. كاين ان جوار كيدخلها للشبكه كيدير كوتشين مزيان، وكاين ان جوار كيدخل ما كيكونش في داك المردود اللي ما تيعنيش على ان لو شونجمون كان غلط. سي دي شوز اللي كاينين في الكره. كما قلت لك حنا ما غاديش نتدرقوا ورا لاري ديال الشامبيونا، منا من الفرق. هاد لا ديفيت فريمون خاص يفو رياجير. سي اون نو رياجي با دوطون بلوس كو غنلعبوا الرجاء سي اون ايكيب يعني هي اللي مكلاسيه الاولى. دونك يا با ميور مويان كو باش لي جوار يثبتوا على ان هاد لو ماتش هذا راه ماشي لا فالور ديالهم، لحقاش حنا عندنا الثقه التامه على ان هاد لي جوار اللي هما اللي ربحوا الوداد، هما اللي ربحوا واتزام، هما اللي ربحوا الراك، هما اللي ربحوا خريبكا، عندهم من الامكانيات باش انهم يديروا اون بون رياكسيون باش نقدروا نرجعوا لذاك المسار الطيب ونحققوا النتائج اللي كيتوقع من الجمهور. بطبيعه الحال ما غتنوش الفرصه باش اننا نعتذروا اليوم، ولكن انا بالنسبه لي الاعتذار هو مؤلم اكثر من لا ديفيت، حيت خسر وتعتذر ما سي با صا. الاعتذار اللي خصنا نديرو هو ان تكون عندنا اون رياكسيون في لا فالور ديال الكوكب المراكشي، ونديرو ان ماتش اكسبتابل، نون سولمون اكسبتابل ماشي ان بون ماتش، نديرو ان بون ريزولتا في لي ماتش اللي ماجيين ان شاء الله. سي جعفر عاطفي، يعني جا في تحليل ديالكم المباراة بأن فريق الكوكب المراكشي لم يلعب إلا 15 دقيقة وكانت النتيجة هي 3-0.
واش يمكن نرجعوا هذا العامل ديال الهزيمه كما لاحظنا العيون ديالنا حنا كصحفيين هما التقنيين تيبقى لهم راي اخر. واش ما بانش يعني الجانب البدني اليوم بزاف على اللاعبين ديال الفريق كوكو المراكشي فوق ارضيه الملعب؟ هو الا تفرجنا في الماتش من بعد لو دوزيام بوت، سي سور ان اي واحد غيشوف غادي يقول سور لو بلان فيزيك كاين انهيار وكاين، ولكن الا خدينا مثلا الفريقين بجوج قبل ما يتسجل الهدف الثاني ومن بعد ما يتسجل الهدف الثاني غنلقاو على ان لو دوزيام بوت عطى ان اسوندون بسيكولوجيك، une motivation supplémentaire, beaucoup plus de présence les joueurs de l'OCK. وحنا كتعرف لي جوار ملي تيتسجل عليهم هدف اللي هما مآمنين على انه كان بامكانهم انهم يتفاداوه، سي ان كو قاصح. ما غنقولوش اللاعب المغربي بارتو ملي كيتمارك عليك واحد الهدف اللي انت نورمالمون كتحس على ان كان بامكانك انك تتفاداه. دونك انا ما تنظنش على ان كاين مشكل بدني، اكثر منه واحد لا ديسيبسيون اللي خلات على ان لي جوار يهبطوا يديهم ملي كيجي الهدف الثالث. وبهذيك الطريقه راه بطبيعه الحال الثقه في النفس كتزاد عند اللاعبين ديال لوسيكا، وداك الانهزام تيولي انهزام يعني كيفاش غنقولوا ليه اكي. لو جوار اكي هو تقبل لك يعني انكوربورال لا ديفيت، دونك كيولي كيدير تأدية واجب، كيتسنى يمشي يسالي لو ماتش. سي دي شوز كي اريف. كم من فريق كان خاسر ومن بعد كيبان لك رجع في الماتش و دونك سي بلوس ان بروبليم ماشي بسيكولوجيك بلوتو مونطال كو فيزيك، لان عندنا معد بدني اولا تكوين عالي من خيرة المعدين البدنيين، العمل ديالو و جو سي سكو جو دي بحكم التجربه البسيطه ديالي، العمل ديالو غير راديا. Encore une fois, félicitations. Vous allez m'excuser, je vais partir. Bonne chance. Bonne route et Merci. bonne continuation. Et surtout 3 matchs dans les 2 matchs. On ne peut pas résumer cela de cette manière-là. Chaque match a sa vérité et nous avons joué ce soir avec un peu de pression parce que nous avions besoin de nous réconforter par rapport à cette défaite contre le Raja, 4-3 dans les dernières secondes, avec des fautes d'inattention, avec un match somme toute sérieux sur au Raja, et puis mais 0 points à l'arrivée. Donc il était important pour nous de réaliser un bon match et de se rassurer à la fois sur le plan technique mais sur le plan psychologique aussi et comptable. Donc les 3 points que nous venons d'engranger sont importants pour la suite, à la fois pour notre continuation dans la compétition mais aussi pour le moral des joueurs. Nous avons un déplacement à Tanger et voilà, ça va nous permettre de travailler avec un peu plus de sérénité. Nous avons eu une semaine un petit peu agitée et donc il était important pour nous de remettre de l'ordre dans les commentaires et les pérégrinations d'un certain nombre de personnes qui ma foi avaient plutôt une vision négative des choses que positives. Aujourd'hui, on ne va pas crier victoire sur l'absolu, on va crier victoire sur le comportement, sur la façon d'entreprendre, sur les buts une nouvelle fois que nous avons marqués. Et puis voilà, en essayant de penser à se projeter sur l'avenir avec un regard plus serein et je l'espère avec le soutien et la conviction de tous. Merci. Est-ce que vous êtes satisfait du rendement des joueurs qui sont été recrutés? Alors, oui, écoutez, on a malheureusement eu
On a malheureusement eu un garçon qui s'est fait une contracture lors du précédent match et qui avait quelques problèmes personnels. Donc, c'est pas une situation. Enfin, son accident musculaire n'est pas dû uniquement à l'entraînement, c'est dû à d'autres. Bon, on vient de voir arriver Malama, on a Mehdi qui n'a pas joué ce soir, mais pour des raisons plus, comment je pourrais dire, plus techniques par rapport à sa prestation de l'autre fois. Je ne l'ai pas du tout condamné par rapport au match qu'il a fait. Simplement, quelqu'un qui n'a pas joué depuis 8 mois, jouer 2 matchs importants, rapprochés en 4 jours, et représente un handicap que l'on a voulu ménager. Voilà. Donc, les autres garçons qui ont évolué avec nous se sont bien comportés. Et puis, je pense que j'ai un groupe qui est conséquent, il est de 30 joueurs, c'est beaucoup. Et j'ai la chance pour le moment, je dis bien pour le moment, d'avoir un groupe homogène et d'avoir des gens qui se comportent bien entre eux et qui sont en mesure de comprendre un petit peu la difficulté qui peut être la mienne dans les choix et en même temps l'acceptation de ces choix en fonction des situations et des simulations. Parfois sur le terrain il se trompe, je peux de temps en temps commettre des erreurs. J'espère que chacun d'entre nous est en mesure d'en tirer les bénéfices et les éléments positifs. Et je crois qu'ensemble on va avancer. Et cette équipe mérite encore de progresser. Je pense que nous sommes quand même qu'à une toute petite partie de notre chemin dans la progression de l'OCK. À propos des gardiens, vous avez échangé oui. entre Fakhr et vous savez comment ça s'est passé? Alors, écoutez, je suis arrivé, vous savez, le poste de gardien est un poste très particulier. Le gardien qui était en poste, Marouane, précédemment, a été recruté pour jouer dans le but et avant que j'arrive, c'était lui le gardien titulaire. Ce poste-là bénéficie d'un entraîneur spécifique, de conditions qui sont autres que les conditions du collectif. C'est un joueur un petit peu à part. Donc toute la première partie du championnat, il a joué, on lui a maintenu notre confiance pour pouvoir, parce que c'est difficile pour quelqu'un, à un moment donné, on l'enlève parce qu'il fait une mauvaise relance ou il fait des mauvais choix, donc c'est un peu compliqué. Et je pense que, honnêtement, la différence au départ entre les deux garçons n'est pas extraordinaire. Il n'y en a pas un qui est là et l'autre qui est en dessous. Donc on a poursuivi comme ça. Mais j'ai dit, à la reprise, on remet tout à zéro. Les compteurs sont à zéro pour tout le monde. Tous les joueurs sont sur le même pied d'égalité et on reprend tout à zéro. Il s'est avéré que lors de notre préparation, Hamza a été performant lors de ses sorties et que voilà, il y a eu un a priori favorable qui s'est conforté. C'est la vérité du moment. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que vous avez corrigé des points faibles de l'OCK pour la défense, pour la première partie du championnat? Écoutez, on reste quand même largement déficitaire avec le nombre de buts que l'on a encaissés, mais contrairement à ce que les gens pensent, quand on encaisse les buts, ce ne sont pas simplement les défenseurs qui sont en football, une équipe, c'est un équilibre. Il y a les défenseurs, les milieux de terrain et les attaquants. Et quand les attaquants ne se replacent pas bien, les milieux de terrain font plus mal leur travail et les défenseurs se retrouvent plus en difficulté. Alors pour un peu ce mélange de situations-là, fait que l'OCK a été fragile et nous avons eu ces derniers temps un petit peu de pain sur la planche et à corriger pas mal de choses dans le comportement individuel. Voilà, bon. On a corrigé un certain nombre de choses, on va continuer à travailler là-dessus. Les joueurs
les joueurs qui sont venus nous rejoindre nous apportent un peu plus de sérénité, eh bien j'espère qu'on va pouvoir continuer avec un esprit positif. Merci bien, monsieur.